صبح 10 بجے من کی بات. مینجمنٹ طالب علمن ہز مشکل آسان کرنس من جٹے اقصا خان. بچن ہندس ہسپتالس من آئسولیشن وارڈ قائم. لکن واتناون ایمان راحت تو ترقیتی کامن پہ کرنے عمل. لکن میلان روزگار. آئندہ ڈیٹ لائن کشیر ہندس بیس قسطس من. کورونا وائرس نش گچھ لوک بچن. امہ خاطر درس ملکس من لاک ڈاؤن نافذ. لاک ڈاؤن موجود تعلیمی ادارہ بند تو تعلیمی ادارن ہند بند گھن ست طالب علمن ہز تعلیم پہ اثر پیومت. امہ انتظامیہ تہ واقف تو بچن آن لائن کلاسن ہز سہولت فراہم کرنے. یہ سلسلہ برو پکنوت سری نگر ست تعلق تھون واجن اقصا خان مینجمنٹ بچن آن لائن مدد واتن فیصلہ کورمت. سوشل میڈیا کی پلیٹ فارم پہ سو بچن اہم زانکاری مہیا کرناوان یس مینجمنٹ کورس خاطر وابستہ. They can learn from home. آن لائن کوچنگ ست طالب علم گھرس مز روزت پن تعلیم حاصل کرت ہیکان. ات تحت اسہ امہ قسم شروعات کرم. مینجمنٹ کورس کرنے والن خاطر کر اسہ امہ شروعات تکیاز موجودہ صورتحالس مز ہیکن گھر بہتی پنن سوالاتن ہند حل حاصل کرت. تا ات مز اتن قسمن ہز سہولت بحال سپدن تہذ مشکلات آسان کرنس مز مدد کران. یت پاٹ پنن سوالاتن ہند حل زاننے خاطر چھن طالب علمس کن تہ گژھنچ ضرورت. یہ سٹھائی جان فائدہ مند. تعلیم خاطر گوس بچن ماسٹر سند اتواس میلن. سہ گوس تات ست روبرو سپدن. تیلی میل تمن مشکل سوالن ہند حل. مگر فی الحال چھ حالات تت ز تعلیمی ادارہ ان کھولنا. ونکس پریت کنس سوشل ڈسٹنسنگ بنوت تھوین. یہ سٹھا ضروری. تیلی کرنا وائرس چین پھٹراون. ات پہ گوس طالب علمن حل گھری بہت میلن. امیک انتظام ضروری. ات مز آن لائن کلاسز اہم ثابت سپدان. امکہ مدد ست طالب علمن سٹڈی مٹیریل مہیا کرنے تو ستی مشکل سوالن ہند حل تہ ون. I think یہ بہت ہی زبردست انیشیٹو ہے کشمیر میں. میانہ حساب سٹھا جان کوشش. کورونا وائرس خطرہ مد نظر تھوت ملکس مز لاک ڈاؤن تو درمیان طالب علمن مشکل سوالن ہند حل مہیا کرناون بے حد ضروری. تعلیمی ادارن ہند بند سپدن ست طالب علمن کافی پریشانی ہند سامنا کرن پیوان. ات من ات قسم سہولت بحال سپدن ست تہند مشکلات آسان کرنس مز تمن مدد میلان. یت پہ پنن سوالن ہند حل زاننے خاطر طالب علمس کن تہ گژھنچ ضرورت پیوان. یہ کافی فائدہ مند. طالب علم وقتس پہ پن سیلبس پور کرن چیلنج. نہ ہیکن تم ونکس پرائیویٹ کلاسز ہیت تو نہ ہیکن تعلیمی ادارن تام گھت. آن لائن کلاسز ہیکن فی الوقت تہذ مشکل آسان بنوت. تمہ ست گوچھ پریت کھانا مستفید سپدن. یہ مد نظر تھوت تھو اقصا خان یہ سوری فری. تہند کلاس ونکس سارے پسند تو بڑس تعداد من بچہ تمہ ست مستفید سپدان. مینجمنٹ کورس کن طالب علمن خاطر یس تمو آن لائن کلاسز شروع کر سہ قابل تعریف. ہر ایک کے پاس اس ٹائم سمارٹ فون ہے. کچھ نہ کچھ تقریباً پریت کان دہن سمارٹ فون استعمال کران. انٹرنیٹ ذریعہ ہیکہ ون امہ طریقہ پریت کان آن لائن کلاسز آسانی سان اٹینڈ کرت.
فی الحال کورونا وائرس کن تعلیمی ادارہ بند تر دوران طالب علمن آن لائن کلاس کی مدد ست پن تیاری پور کرنے یہ سہل تمہ خاطر چھن کن گھن ضرورت مشکل سوالن ہند حل زاننے خاطر آن لائن کلاسن ہز تہ اہمیت مزید بڑھ کورونا وائرسک خطر کے مد نظر واریاہن قسمن ہند بدلاو داری سپدان موجودہ صورت حالس من لکن کورونا وائرس نش بچن تو ستی تمام قسمن ہز سرگرمی گھن جاری روزنہ تمیک انتظام ضروری کرن ون یتن تھی تعلیمی شعبے بچن ہز تعلیم گھس متاثر سپدن تو تم گھس گھر بہتھی لکھت پڑھت ہیکن تو تر پہ خاص پہ توجہ مرکوز کرنے مینجمنٹ کورس کرن والن طالب علمن خاطر اقسا خانہ ات تحت آن لائن کورسچ شروعات کرمت تو یہ کورس تمن مفت مہیا کرنے ملکس من کورونا وائرس ختم کرنچ کوشش جاری مختلف ہسپتالن من کورونا ٹیسٹ تو پازیٹو لوکن ہز دیکھ بھال کرنس اولین ترجیح دن مگر سارے درمیان یمہ کتھ ہند خیال تھوان دومین قسمن ہندین پریشانیوں ست ہین آمتن لکن تہ گوس اصل پاٹ علاج واتن یمن من ساروی کھت زیادہ اہمیت سند حامل دود چون بچہ کورونا وائرس ست پید حالاتن من شیر خار بچن ہند خیال تھون بے حد ضروری تو ات پہ توجہ مرکوز کران آو سری نگرس من جی بی پنت ہسپتالس من خاص پہ تہند خاطر آئسولیشن وارڈ بناو بہت اچھا ٹریٹمنٹ یہاں پہ مل رہا ہے سٹھا جان سہولت ات فراہم کرنے میون بچہ ات 10 دہو پہ ایڈمٹ میڈیکل سٹافک پور تعاون ملان یہ سوشل ڈسٹنسنگ پہ خاص توجہ مرکوز کرنے صاف صفائی پہ توجہ مرکوز کرنے ات سارے وارڈن مز دوری بنوت لوکن ہند علاج کرنے فی الحال کورونا وائرس کی وجہ کن لوکن ہند زیادہ خیال تھونے تو احتیاطی قدمن پہ عمل کرنے قدرتی ضرورت ہسپتال کی انتظامیہ کی طرف امیک پخت انتظام کرنے سری نگرس من واقع ہسپتال شیر خار بچن ہند دیکھ بھال کرنے باپت کافی مقبول یوت پرت دہ ہت بد تعداد من لوک پنن بچن ہند علاج کرنے باپت واتان بچن ہز دیکھ بھال کرنے باپت یہ تمام قسمن ہز سہولت مہیا تو ضرورت مطابق مشینن تو باقی آلاتن ہز موجودگی یہ یقین دہانی کران کن تہ ہنگامی صورتحالک مقابل کرنے یہ صلاحیت کورونا وائرس کس خطرس دوران اس پہ یہ بچن ہز دیکھ بھال کرنک انتظام کرنا آمت سو امچ علامت یہ دستیاب سہولتوں ست لک تہ مطمئن نظر ہم لوگوں نے مل کے یہ تیار کیا کہ یہاں ہم نے الگ ایک آئسولیشن وارڈ کریٹ کر دیا اس بنو یہ اخ الگ آئسولیشن وارڈ ات وارڈس من ین گھن خاطر وت نیبر کن بنانا آمت تمام قسمن ہز سہولت یہ دستیاب تھونا آمت تاکہ کن قسم کھانا پریشانی گھ لوکن گھن تمام قسمن ہندین ٹیسٹن ہز سہولت تہ فراہم سپدان تو وینٹلیٹرک تہ انتظام کرنا آمت بیمارن ہز بہتر طریقہ دیکھ بھال تو تہند علاج کرن سان ترجیحاتن من شامل یہ تمام قسمن ہز سہولت فراہم کرنے ست ست لکن فائدہ تہ ملان وجہ بچن ہندس علاج ست ست احتیاط کرن تہ ضروری ہسپتال انتظامیہ خاطر اخ بوڑ چیلنج سہ یمہ لحاظ بچن بہتر طریقہ دیکھ بھال ست ست تم کورونا وائرس کے خطر نش بچوت تھون تہ ضروری لہذا چھن یہ صرف بچن ہز تیمارداری خاطر میڈیکل سٹاف تمن تمام کتن پہ غور کران بلکہ اٹینڈنٹ تہ احتیاطی اقدامن پہ عمل کرنے خاطر بیدار کرنے یہ بچن ست ست پیرنٹن ہند خاطر تہ بے حد ضروری کورونا وائرس پھیلاؤ رکاون تو تمہ خاطر یہ اہمیت سند حامل
چارج لیا ہے اس آئسولیشن وارڈ؟ یہ چھو اخ آئسولیشن وارڈ بنانا آمد کورونا وائرس خطرہ مد نظر تھیتی چھو یہ وارڈ قائم کرنا آمد اتھ تمام قسم سہولیت فراہم کرنا آمز ام خاطر تمام قسمن ہند ساز و سامان تہ مہیا اس علاج کرنس دوران ماسک PPE کٹ تو گلاوز تہ مہیا کرنانے یوان یوت ین والن لوکن ہن خاص خیال تھاونے یوان تہن اصل پٲٹھۍ علاج کرنے یوان اتہ یم تہ سہولیت فراہم کرنے یوان تمن سۭتۍ لُکھ مطمئن بہتر طبی سہولتن ہنز فراہمی یقینی بناونس خاطر چھ تمام قسم ہند اقدامات کرنے یوان موجودہ صورت حالس مز یہ ہسپتال بنت تو یت پٲٹھۍ یم پنن خدمات لوکن فراہم تھاوان چھ سو چھ امچ علامت کورونا وائرس کے خطرس نش بچٲوِتھ بچن علاج کرنے خاطر چھ ہسپتال انتظامیہ کوشش یقیناً قابل تعریف بڑ کم وقتس من آئسولیشن وارڈ قائم کرت ہسپتال انتظامیہ یہ کت ثابت کرمت زِ تم کُنہِ تہِ چیلنجُک مقابلہ کرنے خاطر پوٗرٕ پٲٹھۍ تیار کورونا وائرس چین پھٹرٲوتھی ہیٚکہِ یہِ ختم کرنہٕ یِتھ امہِ خٲطرٕ چھُ ضروٗری زِ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ لُکن گژھِ کورونا ٹیسٹ کرنہٕ یُن خاص کٔرِتھ تِمن لُکن ہُنٛد یِم دوٚیمٮ۪ن سٹیٹن منٛز یِوان گژھان چھِ لاک ڈاونس دوران مُلکٕکٮ۪ن الگ الگ حصن منٛز آیہِ لُکھ پنُن سٹیٹ یا یونین ٹیرٹری واپس گژھنہٕ چھوٹ دِنہٕ لہذا چھُ کشمیر کِس اینٹری پوائنٹ لکھن پور بورڈرس منٛز چھِ بٔڑِس تعدادس منٛز لُکن کورونا ٹیسٹ کرن یقینی بناونہٕ آمُت پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ گوٚژھ کورونا ٹیسٹ سپدُن امہِ خٲطرٕ چھِ باقٲعدٕ 5 ٹیسٹنگ بوتھ قٲیِم کرنہٕ آمٕتۍ تہٕ ساسہٕ بجن لُکن ہُنٛد سیمپل آو نِنہٕ یہ سب ضروری ہے کیونکہ جیسے ہم اتن قسمن ہند اقدام درکار اس پنجاب پہ یور آمد ات آو سون کورونا ٹیسٹ کرنے کورونا وائرسس متعلق چھنہ کٲنٛسہِ تہِ کینٛہہ پتہ آسان زِ سُہ چھا پازٹو کنہ نیگیٹو ٹیسٹ کرنے پتے چھُ امیُک پتہ لگان ات چھِ امہِ جانچ پڑتال کرنہٕ یوان امہِ سۭتۍ چھُ لوٗکن راحت میلان اتھن قسمن ہٕنٛدۍ ٹیسٹ گژھن مستقبلس منٛز تہِ سپدان روزٕنۍ تاکہ کورونا وائرس ہیٚکہِ پھٔہلنہٕ نِش رُکاونہٕ یِتھ بٔڑِس تعدادس منٛز چھِ لُکھ گھر واپسی کران یمن منٛز گوٚژھ نہٕ اکھ تہِ شخص کورونا کیریئر بنتھ یونین ٹیریٹری منٛز دٲخل سپدِتھ ہیٚکُن تمیُک چھُ خاص توجہ دِنہٕ یِوان لُکھ چھِ کورونا وائرس نِش وٲقف تہٕ تِم چھِ پانہٕ امہِ کتھِ سۭتۍ مطمئن گژھُن یژھان زِ تِم چھِ امہِ نِش پوٗرٕ محفوٗظ لہذا چھِ لُکھ پنُن کورونا ٹیسٹ کرنہٕ خٲطرٕ پوٗرٕ اتھواس دِوان راحتٕچ کتھ چھِ یہِ زِ وُنیُک تام جانچ رپورٹ چھِ راحت دِنہٕ وٲلۍ یوٗتام جانچ رپورٹ یی نہٕ توٚتام آو یِم لُکھ ایڈمنسٹریٹو کوارنٹائننگ سینٹرس منٛز تھاونُک انتظام کرنہٕ ٹیسٹ نیگیٹو یِنہٕ پتہٕ یِن یِم ہوم کوارنٹائنس منٛز تھاونہٕ 4 مہینے کے بعد یہاں آ رہا ہوں بہٕ چھُس 4 رٮ۪تہٕ پتہٕ واپس آمُت بہٕ آس اتراکھنڈ پٮ۪ٹھ أسۍ چھِ سٲری تتہِ پٮ۪ٹھ یور آمٕتۍ ییٚتہِ چھِ اَسہِ کورونا ٹیسٹ سپدان تہٕ واریاہ لُکھ چھِ تِہُنٛد چھُ سیمپل نِنہٕ یِوان یہ چھُ بڑٕ جان پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ پزِ اتھ منٛز پنُن اتھواس دیُن یہ چھُنہٕ صرف تٔمِس نفرٕ سٕنٛدِ خٲطرٕ یوت ضروٗری بلکہِ تٔمۍ سٕنٛدِس کُمبس خٲطرٕ چھُ واریاہ فٲیدٕ منٛد اتھ سۭتۍ چھِ لُکھ تہِ اتفاق کران تہٕ تِم چھِ اتھ منٛز پنُن اتھواس تہِ دِوان لکھن پور بارڈر چھُ گیٹ وے آف جموں و کشمیر کہِ ناوٕ زاننہٕ یِوان امہِ اینٹری پوائنٹ ذٔریعہٕ چھِ زیادٕ تر لُکھ جموں کشمیرس منٛز دٲخل سپدان ییٚتہِ تِہُنٛد تعداد وٕچھِتھ ہیٚکہِ امیُک انداز تہِ لگاونہٕ یِتھ زیٖچھ لٲنہِ منٛز چھِ لُکھ پننہِ وارِ ہُنٛد انتظار کران تہٕ چھِ تہنٛز سکریننگ کرنہٕ یِوان وارٕ وارٕ چھُ لُکن ہٕنٛدۍ سیمپل نِنہٕ یِوان انتظام چھُ یِتھ پٲٹھۍ کرنہٕ آمُت زِ یوٚت واتن والٮ۪ن لوٗکن گوٚژھ نہٕ زیادٕ کالس پرٛارُن پیوٚن ییٚتہِ کرن آمتہِ انتظامہٕ سۭتۍ چھِ تِم راحت محسوٗس کران ابھی تک 4618 لوگوں کو ہم نے وُنیُک تام چھُ ییٚتہِ
4,500 کھت زیادہ لکن کرونا ٹیسٹ سپدمت یمن مز آو صرف 2 نفرن ہند ٹیسٹ پازیٹو یہ راحت کت پتمو کہو دہو پہ آئی یہ لکن ہند سیمپل نن تو ساس بد لکن ہند رپورٹ تہ آو امہ ٹیسٹک گو یہ فائدہ زِ امہ سۭتۍ ہیٚکہِ کرونا وائرس پھہلن نش روکنہ یتھ یم لُکھ نیبرٕ پٮ۪ٹھ یوان چھِ تِہُنٛد چھُ ییٚتہِ کرونا ٹیسٹ کرنہٕ یوان تہٕ یہِ چھِ کرونا وائرسٕچ چین پھٕٹراونس منٛز اہم ثٲبت سپدان کرونا وائرسٕچ چین پھٕٹراونہٕ خٲطرٕ چھُ یہِ اہم قدم ملک کٮ۪ن الگ الگ حصن منٛز روزن والٮ۪ن مائیگرنٹ لیبرن چھُ گھر واپسی ہٕنٛز یہِ ہدایت دِنہٕ پتے چھوٹ دِنہٕ آمٕژ زِ تِم کرن نہٕ صرف پننُے یوت ٹیسٹ بلکہ کورنٹائن ٹرم تہ کرن پورٕ بیاکھ کتھ چھِ یہِ زِ کرونا وائرس چھُ تیزی سان پھہلن وول وائرس تہٕ امی خٲطرٕ چھُ ضروٗری زِ لُکھ گژھن نہٕ کرونا پازیٹو نفرس نزدیٖک گژھٕنۍ یم کرونا پازیٹو چھِ تہنٛز گژھِ اصل پٲٹھۍ دیکھ بھال کرنہٕ یِنۍ تہٕ کرونا ہراونُک چھُ یہِ وٲحد طریقہٕ واریاہن قسمن ہٕنٛز تبدیلی چھِ درج گژھان واریاہن طریقن منٛز چھُ بدلاو کرنہٕ یِوان تہٕ یہِ بدلاو چھُ کرونا وائرسُک خطرٕ کم کرنُک تمہِ چین پھٕٹراونٕچ کوٗشش درٛوٚسۍ مُلکس منٛز نٲفِظ لاک ڈاونس دوران گٔژھ دۄہ دِش ہٕنٛز زندگی پٹرِ پٮ۪ٹھ یِنۍ تمیُک چھُ انتظام کرنہٕ یِوان کرونا وائرس نِش بچنہٕ کٮ۪ن طریقن پٮ۪ٹھ عمل کران آیہِ صنعتی ادارن ہُنٛد کٲم کار کرنس تہِ چھوٹ دِنہٕ صنعتی ادارن منٛز تہِ گٔژھ بہتر طریقہٕ کٲم کار سپدُن امہِ خٲطرٕ چھِ یِمن ادارن ڈور سٹیپس پٮ۪ٹھ ڈیزل واتناونُک انتظام کرنہٕ یِوان بھارت پیٹرولیم کی فیول کارٹ نام کی یہ اسکیم تھی بھارت پیٹرولیم فیول کارٹ نامی اکھ سکیٖم ٲس یتھ پٮ۪ٹھ گۄڈٕ پٮ۪ٹھے عمل کرنہٕ ٲس یِوان جموں کشمیر نیبر ملکہٕ کٮ۪ن دوٚیمٮ۪ن حصن منٛز آیہِ یہِ کامیٲبی سان چلاونہٕ تہٕ ییٚتہِ تہِ آیہِ وۄنۍ یہِ لانچ کرنہٕ وُنیُک تام ٲس نہٕ کانٛہہ تہِ آیل کمپنی امہِ قٕسمٕچ سہوٗلیت فراہم کران ییٚتہِ ٲس یہِ سہوٗلیت دٔستیاب کرنٕچ ضروٗرت امہِ خٲطرٕ تِکیازِ ساروٕے صنعتی ادارو کوٚر کٲم کار شروٗع یہِ سہوٗلیت دٔستیاب روزنہٕ سۭتۍ سپدِ تِمن پنُن کٲم کار پوٗرٕ کرنس منٛز آسٲنی ڈیزلٕچ ہوم ڈیلیوری کرنہٕ خٲطرٕ چھُ کمپنی ڈیزل برنچہِ مشیٖنہٕ ٹرکن منٛز انسٹال کرنہٕ آمژٕ یہِ مشیٖن چھِ ٹھیٖک تِژھے یِژھ پیٹرول پمپن پٮ۪ٹھ درٛنٛکۍ گژھان چھِ اتھ سۭتۍ چھِ تتھ ٹرکہِ منٛز ڈیزل ٹینکر تہِ تہٕ ییٚمہِ ٹینکر کہِ مدتہٕ سۭتۍ آو تمام صنعتی ادارن تام ڈیزلٕچ ہوم ڈیلیوری کرنُک فٲصلہٕ کرنہٕ امیُک ساروٕے کھۄتہٕ بوٚڑ فٲیدٕ چھُ یہِ زِ امہِ سۭتۍ چھنہٕ صنعتی ادارن امہِ خٲطرٕ پیٹرول پمپن پٮ۪ٹھ گژھنٕچ ضروٗرت تہٕ تِمن بچہِ امہِ سۭتۍ وقت تہٕ پونٛسہٕ تہِ سنسن پوچھر دِنہٕ خٲطرٕ سپدِ یہِ سنگہِ میٖل ثٲبت بہت زیادہ اچھا انیشیٹو ہے ایٹ دس ٹائم آف کورونا جو جیسا یۄس ڈور سٹیپ سروس دٔستیاب تھاونہٕ آیہِ سۄ چھِ بڑٕ جان وٕنکیٚس چھُ درٛوٚسۍ دُنیاہس منٛز کرونا وائرسُک خطرٕ جٲری امہِ چین پھٕٹراوٕنۍ چھِ بے حد ضروٗری تہٕ توے آو لُکن احتیاط کرنٕچ ہدایت جٲری کرنہٕ یِمن پیٹرول تہٕ ڈیزل اننہٕ خٲطرٕ پیٹرول پمپن پٮ۪ٹھ گژھُن اوس پیوان وۄنۍ پیٚیہِ نہٕ تِمن امِچ ضروٗرت امہِ سۭتۍ سپدِ لُکن آسٲنی تہٕ کرونا وائرسُک خطرٕ ٹالنس منٛز تہِ میلہِ تِمن مدد یہِ چھُ اصل قدم یہِ چھِ اکھ اہم سہوٗلیت کرونا وائرسہٕ کِنۍ دِیہِ نہٕ أکسٕے جایہِ بیٖرٕ جمع کرنہٕ یِتھ تہٕ یہِ سپدِ امہِ خٲطرٕ کارگر ثٲبت تمام لُکن تہٕ صنعتی ادارن اوس امہِ خٲطرٕ وُنیُک تام پیٹرول پمپن پٮ۪ٹھ گژھُن پیوان مگر وۄنۍ یہِ سہوٗلیت دٔستیاب روزنہٕ کِنۍ چھِ تِمن راحت میٖجمٕژ کرونا وائرس نِش بچنہٕ خٲطرٕ چھِ بیٖرٕ واجنہِ جاین پٮ۪ٹھ نہ گژھنٕچ ہدایت دِنہٕ آمٕژ تہٕ امہِ کِنۍ آیہِ یہِ سہوٗلیت دٔستیاب تھاونہٕ قٲبلِ ذِکر چھُ زِ فی الوقت اوس پیٹرول پٲداوار منٛزٕ صرف LPG یٲژ ہوم ڈیلیوری سپدان مگر وۄنۍ چھُ ڈیزل تہٕ پیٹرول ہی پٲداوارن ہٕنٛز تہِ ہوم ڈیلیوری کرنُک فٲصلہٕ کرنہٕ آمُت
ये 6000 लीटर की इसकी कैपेसिटी है, 3-3000 लीटर के इसमें 6,000 लीटर छे अमिच कैपेसिटी तो 3,000 हिंद ज कंपार्टमेंट बनाना आमत यह तुम वुचान अत मोबाइल डिस्पेंसिंग यूनिट वनान अत मन किस्मन हज मशीन लगाना आमच यम फायर डिपार्टमेंट केन पैमान मुताबिक अमे अलाव अत मन किस्मन हज फैसिलिटीज मौजूद यम आम पट पेट्रोल पंपन पे मौजूद आसान मुख्तलिफ किस्मन हुंद मैकेनिज्म युस अत मन इस्तेमाल करने तो अमि मदद सो डोर स्टेप सहूलियत दस्तियाब थवनस मज बेहद आसानी सपदान मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस गाइडलाइन मुताबिक अत पे अमल करने अमि सहूलियत सो प्रत कंसे फायदे वातनुक अज़म करना आमुत अत मज सपद तिमन काश्तकारन ते फायदे यमन वारियाह दूर तय कर पेट्रोल तो डीजल हासिल करने खतर पेट्रोल पंपन पे गन पेवान तहज परेशानी कम करने खतर वात तिमन मदद अत तहत आव द्रुस मुल्कस मन मिनी पेट्रोल पंप बनाने मनसूब बनाने यम पायन पे अम बढ़ लुकन सहूलियत तो सती बढ़न रोजगार मौके ते कोरोना वायरस खतर कम गसान तो अत दोदिश जिंदगी पटर पे वापस इन तरक्याती मनसूब पूर करने कामि पे अमल करने तो लुकन रोजगार ते मुहैया सपदन योतमुत तमिश नजीर पेश करान यह तस्वीर द्रुस मुल्कस मज लॉकडाउनस मज मीजमज रियायत पते जम्मू कश्मीर किस रजौरी जिलस मज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खतर नव बिल्डिंग हज तमीर तवसी हज काम बे शुरू करना आमत अमुक मकसद तरक्याती काम शुरू कर मजूरन रोजगार मुहैया करुन ताकि तिम हेकन पन्ने खतर रोजी रोटी हुंद इंतजाम करें। हमारे पास तकरीबन 400 लेबर है जो काम कर रहा है वंकन अस नश 400 मजूर यम यह पूर करनस मज लगित हुकूमत की हिदायत के मुताबिक ये सोशल डिस्टेंसिंग पे अमल करने तम मजूरन रोजगार तो मिलान तो कोरोना वायरस फहलुक खतर ज्यादा रोजान तो दरअसल कोरोना वायरस किन यह प्रोजेक्ट पूरा करना आमुत अमिश तमीर तवसी हज काम जल्द अज जल्द पूरा करनुक अज़म करना आमुत लिहाजा बड़िस तादादस मज मजूर काम पे लागना आमत मजूरन गोछ रोजगार मिलुन यह बेहद जरूरी तिमन गोछ रोजगार मुहैया रोजन तमि खतर तरक्याती काम पे अमल करने जरूरत अत पर तवज्जो मरकूज करने एहतियाती इकदामन तहत काम कार शुरू करने ताकि बड़िस तादादस मज गछ मजूरन काम मिल अत तहत रजौरी मेडिकल कॉलेज तमीर तवसी काम पे अमल करने अत मज स्किल्ड तो अनस्किल्ड वर्करन रोजगार फराहम करनस मज मदद मिलान हुकूमत तरफ करना आमतन इकदामों से मजूर करने वाले लूकन बड़ राहत मिली बहुत लोग यहाँ 250-300 लेबर फैमिली ये हथ बद गर यम मेहनत मजूरी करान कोरोना वायरस के खतर मद्देनजर थवित काम कार बंद अम सठा परेशान गसान तो मगर वन गई सन काम शुरू अमि खतर हुकूमत शुक्रिया अदा करान बड़िस तादादस मज लुकन ये रोजगार मिलान तो ये अकिस दोमिस नश दूर दूर रूजित काम करान ताकि कोरोना वायरस फहलनु खतर त रोज न पूर पट एहतियात करान तरक्याती मनसूबन पे अमल करने से फायदे ब्या कथ यह जम्मू कश्मीर मज बेहतर तवी सहूलियत फराहम कर यकीनी बनाने खतर 5 मेडिकल कॉलेजन हज सौगात दिन आमत अत तहत रजौरी जिले किस मेहरा गामस मज अमि तमीर तवसी हुंद अज़म करना आमुत यमि वरी यह तैयार करनुक हदफ थावना आमुत मगर कोरोना वायरस खतर मद्देनजर थवित आव द्रुस मुल्कस मज नाफिज लॉकडाउन की वजह अमिच तमीर तवसी काम
رکاو مگر ون حالاتن من بہتری ان کن بیٚیہِ اکہِ پھرِ ات حتمی شکل دنٕچ کوشش تیز کٔرمٕژ. ہمارا کام تو کافی زور شور سے چل گیا ہے کیونکہ ہمارے یہاں سن کام گئی بیٚیہِ اکہِ پھرِ شروع. ییٚتہِ چھِ 2 سائٹہٕ تہٕ دۄشوٕنی جاین پٮ۪ٹھ چھِ تعمیٖر تو سٕنٛزِ کامہِ پٮ۪ٹھ عمل کرنہٕ یِوان. اتھ منٛز چھُ ہتہٕ بدٮ۪ن مزوٗرن روزگار فراہم سپدان تہٕ لاک ڈاونس دوران ٲس امِچ کٲم بند کرنہٕ آمٕژ مگر وۄنۍ آیہِ بیٚیہِ اکہِ پھرِ اتھ پٮ۪ٹھ کٲم کرنٕچ رعایت دِنہٕ. حکوٗمت طرفہٕ یِمہٕ گایڈ لاینہٕ جٲری کرنہٕ چھِ آمژٕ تتھ پٮ۪ٹھ چھُ پوٗرٕ پٲٹھۍ عمل کرنہٕ یِوان تہٕ ترقیٲتی کامٮ۪ن پٮ۪ٹھ عمل کرنہٕ سۭتۍ چھُ لُکن روزگار فراہم سپدان. بٔڑِس رقبس پٮ۪ٹھ چھےٚ امہِ میڈیکل کالجٕچ تعمیٖر توسیع سپدان. جلد از جلد یی تیار کرنُک تہِ ہدف پوٗرٕ کرنہٕ. تمہِ خٲطرٕ آیہِ ہتہٕ بٔدۍ تعدادس منٛز مزوٗر اتھ منٛز لاگنہٕ. امیُک ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ فٲیدٕ چھُ یہِ زِ یِم لُکھ لاک ڈاوُن کِنۍ بے روزگار ٲسۍ تِمن چھُ روزگار فراہم سپدان تہٕ یہِ بننہٕ سۭتۍ ہیٚکہِ ییٚتہِ علاقہٕ کٮ۪ن لُکن بہتر طبی سہوٗلیت فراہم سپدِتھ. کورونا وائرسُک خطرٕ کہِ پیش نظر چھِ طبی سہوٗلیت بڑاونٕچ ضروٗرت تہِ.